Ассалому алейкум, добро пожаловать в наш канал. Сегодня мы готовим с вами цветную капусту с яйцами. Нам понадобится цветная капуста, яйцо, 1 штука и соль, мука. Цветную капусту делим на кусочки. دوستان عزیز ما امروز گلکارم تیار میکنیم و ما لازم می شود آرد، تخم، نمک و گلکارم. گلکارم را به قسمت جدا میکنیم. Кицу добавляем соль и муку. تخم رو میشکنیم، با تخم آرد یک جای میکنیم و نمک موافق طعم میاندازیم. Два столовые ложка мука. 2 ложка آرد رو یک جای میکنیم. Щепотка соли, соль по вкусу. نمک رو موافق طعم میاندازیم و یک جای میکنیم.